pray firstly, so I ask Anggun to lead us pray. Well, friends, let's pray. Finish. Greeting. Good morning, Ma'am. Morning, students. Thank you so much. Okay, this is our first meeting, yeah, right? Attendance list firstly. Grace. Hadir, Bu. Stacy. Hadir, Bu. Anggun. Hadir, Bu. Yeah, that's all, ya. I will show you the basic competence, ya. Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda sangat pendek, sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. That's basic competence. So our aim of study, tujuan pembelajaran in the first meeting, the first mengidentifikasi fungsi sosial, teks, deskriptif lisan dan tulis terkait orang sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteksnya. The second, menganalisis struktur teks, deskriptif lisan dan tulis terkait orang sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteksnya. The third or the last, menentukan unsur kebahasaan teks, deskriptif lisan dan tulis terkait orang sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteksnya. Oke, jadi ada 3 hal yang kita harus capai hari ini, ya. The first, ya, in English please, ya. The first, social function, ya. The second, generic structure. The third, good. Okay. Have you ever read a descriptive text? Pernahkah membaca descriptive text? Pernah. What kind of the descriptive text that you have read? Jenis descriptive textnya tentang apa? Ya tentang. Let's see video, ya. His name is Norman Yasser. Working man. He works as a government employee. His body is tall, like my youngest brother. His hair is dark brown and striped, same as mine. He wears glasses. He has flat skin. He has thick mustache. I love talking to my uncle. He is very funny and humorous. Besides, he is a wise man who always gives his nephews many good advices. He is a great uncle for me. We will discuss what information that you find in the text, ya. Find out adjective, action verb. Write down on your book, ya. So the topic of the text. What is the topic? Good. Excellent. Right, ya. My uncle. In bahasa Indonesia, my uncle. What is the meaning? The second paragraph, yeah. Where is an adjective? Yeah. State, please. Yeah, Stacy. Oh.
Informasi apa yang didapat dari teks? Ya. Informasi apa? Coba, Alfa. Informasi apa yang didapat di dalam teks? Setelah after we read the text, we know about. Ya, silakan Alfa. Setelah teks saya mendapatkan informasi bahwa sebenarnya saya orang yang lucu. Oke, we stay ya. Together kita bersama-sama menentukan social function of the text. Ya, social functionnya to describe people, person describing someone. ya, good. Alvan, describing person or people. Ya, based on the text, ya, based on the text, ya. Tell us how to describe the people or person. Good. Comes to the generic structure. Ya, we have known descriptive text has two. Ya, has two generic structure. The first, identification. Good. The second, Description. Yeah. Back to the text. Yeah. What is the identification? And on what paragraph state the identification? What paragraph? One. Yeah. Good. Excellent. Right. Yeah. Jadi identifikasi di state pada paragraf yang pertama. What paragraph? 2 and 3. Ya. 2 and 3. Ya. 2 and 3. Jadi and the last language feature. Ya. Language feature yang pertama, we know about specific participant. Participant. Sekarang kita lihat specific participant in the text. Who? Siapa? Namanya And the writer. Yeah. I love jadi ini subject, ya, verb, object. Yang lain lagi. He is louder ya, louder please. That simple present tense. Jadi kalau membuat descriptive text, memang harus menggunakan simple present tense. Apa itu artinya government? Ya. Sebelum ibu menjawab ya, before I answer, ada yang bisa menjawab. What is the meaning? Ya, what is the meaning of government? Ya. Kita sudah state ya, dari teks ini sudah state yang pertama apa tadi? Social function. Informasi rinci sudah ya. And then generic structure. And the last language feature. Ya. I give exercise ya. So answer that based on the text. Yeah. Answer the question based on the text. So I give you a time. Yeah. From now. Start. The purpose of the text is describing about what. We make conclusion in the last our meeting today. So what we learn? Social function and then structure. Then language feature. So generic structure of descriptive text. Identification and description. Yeah, identification and description. I think that's our conclusion, yeah. Our first meeting today about descriptive text. Bahasa Indonesia apa? Apa yang dikatakan tentang descriptive text? Okay, raise your hand please. Raise your hand, ya.
Describing someone, places, and things. Yeah, good. Okay, the next question. What is generic structure of descriptive text? Like phrase, phrase. Identification and description. Ya, kompetens 4.11 menyusun teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait deskripsi binatang, orang, dan benda pendek dan sederhana sesuai konteks penggunaannya. That's basic competence ya. Basic competence tadi itu kompetensi dasar. Now comes to the aim of study. Ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita ya. Jadi hari ini we must ya, kita harus mencapai itu. The first, menyusun kerangka dengan struktur bahasa yang benar sesuai dengan topik dan penulisan teks deskriptif. And the second, menyusun teks deskriptif dengan organisasi kosakata, struktur bahasa, dan mekanik yang berterima. Jadi itu dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, the first ya, we have to know about ya, what we will do right ya, kerangka berarti kriteria yang kita harus capai dalam menulis teks deskriptif. And then the second, we will active ya, kita akan aktif ya dalam menulis. Okay, good. Part listening being fun. Yang biasanya saya deskripsikan, yang pertama adalah tentang identitasnya atau identitinya. Identitasnya itu meliputi apa saja. Misalnya, dia itu siapa? Who is she? Or who is he? Name, namanya siapa? What is she? Or what is he? Dia itu siapa sih? Kemudian age-nya atau usianya. Setelah sudah selesai identitasnya, kemudian yang perlu kita deskripsikan selanjutnya adalah appearance-nya atau ciri-ciri fisiknya. Bagaimana sih ciri-ciri fisiknya? Misal dari wajahnya, kemudian hair-nya, rambutnya, eyes-nya, matanya, nose, hidungnya, kemudian matanya misalnya, tinggi badannya, tubuhnya bagaimana, skin, kulitnya, dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang biasanya saya deskripsikan adalah setelah appearance-nya adalah personalities-nya atau sifatnya. Apakah dia itu seorang yang baik hati, kemudian dermawan, ataukah friendly, ataukah yang lainnya? Maka nanti kita akan deskripsikan di personalities-nya. Dia itu sifat-sifatnya kayak gimana sih? Setelah sudah identitas, kemudian appearance, kemudian sifatnya, kemudian saya akan mendeskripsikan misalnya tentang hobinya, apa yang dia suka dan apa yang nggak dia suka. Contohnya misalnya, his hobby is drawing. He likes eating salad. Misalnya gitu, dia sukanya menggambar, dia sukanya makan salad, dia sukanya nyanyi, dia hobinya dengerin musik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, habits-nya atau kebiasaannya dia biasanya suka ngapain sih? Contoh misalnya, he often wears light t-shirt. Dia sering menggunakan kaos warna hitam. Bisa juga misalnya kayak gini, dia suka mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Jadi itu sebuah kebiasaan dilakukan. Itu tadi sebelum saya membuat teks, saya biasanya membuat kerangkanya terlebih dahulu. Apa saja yang akan nanti saya deskripsikan, dimulai dari identitasnya, kemudian ciri fisiknya, sifat-sifatnya, hobinya apa, dan juga kebiasaannya seperti apa. Nah, setelah saya sudah tahu kira-kira apa sih yang sudah deskripsikan, barulah saya akan membuat teksnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana membuat teks deskriptif tentang orang. Ya, in your group ya, jadi in your group discuss about 5 things ya. Jadi berdiskusi tentang 5 kerangka ini.
mencoba menulis. Ya, mencoba menulis. I will show you an example. Ibu akan menunjukkan contoh di slide. Jadi bisa menulis dengan sendiri ya. Memang di dalam kelompok, tetapi menulisnya secara individu. In your group, I saw one example of descriptive text. Please, identity, appearance, personalities, hobby, and habit. You should give question your friend. What is your hobby? What is your habit? Like that. So you write time. You make a descriptive text short and simple, ya. Simple. Okay. Ada di mana? She was born. Appearance, personalities, hobby. Pay attention. Kalista is going to read the text. Best friend. I have a best friend. Her name is Anggun. We have been friends for 3 years now. Anggun is a special woman. She is 14 years old. Anggun has beautiful face. Her height is about 153 centimeters. Her is short hair. Her is hobby singing and swimming. She likes food. She is kind and friendly. Her is habit singing and look at the mirror. Good, give applause. Thank you, Kalista. Yeah, Kalista is practice clearly and good today. Okay, well, after that you will collect it, but we make conclusion. Yeah? Because this is the last meeting. Our time is over. So before that, we make conclusion together. You know, kita sudah belajar tentang apa hari ini? Ya, ya, good. How to write descriptive text. Yeah. There are 5 things. Yeah. Yeah. There are 5 things that we have to know to write descriptive text. Good. Are you understand? Yeah. I think that you are able to write a descriptive text. Okay, students. Our time is over. I will ask one of you to close our meeting with prayer. May Alpha and lead us to pray. Brothers, let's pray. Please. Thank you so much. Thank you for coming. Yeah. Thank you for participation today, and see you. See you, Mama.